pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:56 p.m. Maupay nga kulob sa iyong tanan. Asyay niyan mga balita yan na nga oras. Faculty member sa Northwest Samar State University ginkilala nga Best Paper o Best Oral Presenter sa International Conference. Detalye, pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Nakakuha international recognition sa nga faculty member ikang sa Northwest Samar State University sa Calbayog kahuman-ig kilala nga first place Best Paper and first place Best Oral Presenter sa 2026 National Organization of Science, Teachers and Educators Incorporated International Research Conference nga ginbuhat sa Abril 23 kutob 25 sa Baguio City. Si LJ Magnaye, faculty member sa College of Education, ang ginrecognisar sa kategorya Culturally Responsive and Contextualized STEAM Education. Ang iya research ang nakatutok sa pagtutdo sa siyensya gamit ang indigenous knowledge para mas mapahalarom ang pag-abat sa mga estudyante sa kalibungan ug kultura. Ini nga kalampusan, nagpapakita sa nagkukusog nga presensya sa mga eskolar tikang Samar sa international academic community ug importansya sa makabuluhan nga edukasyon para sa masunod nga henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, 16 amnesty applications inisyal nga ginaprobaran sa Catbalogan Case Conference. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Dias isais nga aplikasyon para sa amnestiya ang inisyal nga ginaprobaran kahuman ang duha ka adlaw nga case conference sa Local Amnesty Board sa Catbalogan City. Sa kabugusan, 22 nga aplikasyon ang nakarawat. Ungay na ang mga kalakip nga dokumento ug impormasyon sa mga aplikante. Ang mga ginaprobaran nga aplikasyon ang nagpapasa sa National Amnesty Commission para sa mas masusing review ug pinal nga resolusyon antes igsumeter sa Office of the President. Katuyuanan sa amnesty program nga mahatagan oportunidad ang mga kwalipikado nga individual nga makatindog utro ug makabalik sa mahimyang nga kinabuhi sa komunidad. Ang ginbuhat nga case conference ang parte sa padayon nga pitad para sa reconciliation, reintegration ug sustainable nga kahimyangan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya adton kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na